Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo nagpa-check up pa sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko din. Daghan akong ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Breast cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Gulyat ka, ka? Sakit akong kalawasan, Jen. Tungod tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha. Problema bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og SED Liniment Oil. Mao ni milagrosong haplas nga hinimo sa SED Marketing. Muwag tagnis panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, puto sa kabataan, tikangkang. Ilikay pa kita sa dengue kung manghaplas ka sa SED Liniment Oil. Wow! Dali ka pa yan ang akong gibati. Diyang yaplasan ko ni mo og SED Liniment Oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. SED Liniment Oil. Produkto sa SED Marketing Incorporated. Pag 2 or more symptoms, it might be flu. Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. Kaya, baka flu na! Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Handa na ba mo nga painito ng summer ninyo with up to 3 million pesos worth ng papremyo? Atin na sa Unilever Summer Blowout Raffle Promo! For every 300 pesos worth of Rexona, Axe, Dove, Close-Up, and Lifebuoy products, nakay usa ka raffle entry. Nakay chance ka makadaog sa up to 180,000 pesos worth of cash prizes and Unilever gift bags. Samsung Galaxy smartphones ug sang brand new Honda TMX motorcycle. Ihulog mo mga entry sa among partner retailers: KCC, NCCC, Gaisano Grand, Gaisano INC, Lots for Less, ER, Davao Central Warehouse, ug Gaisano Mall. Super hot summer nga papremyo sa Unilever Summer Blowout Raffle Promo! See posters and printouts for more details. Promo runs April 15 to June 30, 2024. Per DOHF DACC HUH SRR permit number 0912 series of 2023. Kampante ako. Basta Gardenia, masustansya. Masigla ka sa ko. Basta Gardenia. Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap. Masigla ka sa ko. Basta Gardenia. May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise. Masigla ka sa Basta Gardenia. Ang Gardenia mapalit lang sa mga supermarkets o grocery stores nationwide. Daghan ng labada. Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha! Breeze 3 washes pack na ka! Isang 3 times daghan og laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze! Kakasimutan na ba na nimo? Basig na simutan na sad ka sa tapad nimo. B-O-B-O-B-O. Basig as emergency na. I-check imong kaugalingon o gamit og Rexona kada human og ligo. Ang numero 1 deal. Say no to as emergencies.